ya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam Nurim, Batrisha, Sarah, Wan Adrina, Rabiat Adawiyah serta Intan Nur Najwa. Apa ya saya nak sebut tadi, kalau ikut perkiraan saya, sekejap ya. Kita ada lagi satu kelas sahaja. Betulkan saya kalau saya salah ya. Kita tinggal lagi satu kelas sahaja kelas hari ini dengan kelas Isnin depan untuk kita start pukul 8 malam. Hari Rabu depan kita akan start balik 8.30 malam ya. Maknanya kita dah fully gantilah yang Ogos punya kelas yang saya tak dapat buat kelas pada hari Isnin hari tu. Kemudian berkaitan dengan slide yang saya sedang tunjukkan ni, semalam pula bila saya check reflection, saya dapati ada yang masih lagi memerlukan further explanation regarding fight or flight responses. So hari ni saya nak tunjuklah yang tu. Sekejap ya. Saya masuk sebagai student dulu so that my explanation tu boleh diconteng-conteng ya, sebentar. Bila kita sebut pasal fight or flight response, sebenarnya kalau kita perasan fight or flight response ni dijelaskan di hujung chapter. Sebab fight or flight response ini adalah gabungan tindak balas daripada gabungan coordination between human nervous system dan human endocrine system. So bila kita tengok pada fight or flight response, soalan dia boleh pelbagai tetapi dia punya sequence adalah lebih kurang sama. Okay, ya. So dia boleh bagi situation ternampak anjing lah, atau dalam gempur bumi lah, atau ada bangunan runtuh lah. Jadi situation dia boleh berbeza-beza tetapi mekanisme dia masih lagi sama. Kenapa fight or flight response ni adalah satu contoh gabungan coordination between human nervous system and endocrine system. Okey, kalau kita tengok satu persatu kat sini ya, saya gunakan pen warna merah sebentar. Saya gunakan pen warna merah untuk annotate. You can also annotate on your slide. Saya rasa dekat sini kamu boleh draw kan pada slide ni. Okey, so bila kita tengok dekat sini, okey, dalam situasi-situasi yang mencemaskan, antara reseptor yang akan detect adalah eyes, ialah antaranya eyes, lepas tu ear, macam tu lah. So these two are the receptors. Okay, so receptors yang detect kita dalam keadaan apa? Detect daripada photoreceptor, daripada auditory receptor. Okay, so maklumat-maklumat itu dihantar kepada brain. Okay, bila hantar kepada brain, brain pada di peringkat cerebrum and cerebellum will make a decision regarding various information that comes from our receptors. Kita punya cerebrum akan decide, okay, kita dalam keadaan bahaya. Cerebrum akan decide, oh, this is the plan. Kalau kita nak lawan, inilah gerak balas dia. Kalau kita nak lari, inilah gerak balas dia. Lepas tu brain akan decide, okay, kita nak lawan ke kita nak lari. So yang ditanya dalam soalan itu, fight or flight responses tu, bergantung kepada jenis soalan. Kalau markah soalan, kalau markah tu memang dibagi markah maksimum 8 markah, most likely kita kena cerita bermula daripada reseptor lah. The eye receptor, katalah dia bagi situasi kita dikejar anjing atau kita dikejar anjing. So the eye receptor nampak anjing yang garang, the ear receptor dengar bunyi anjing
semakin dekat. So dua-dua reseptor tu menghantar maklumat pergi ke brain, okay, and then cerebrum and cerebellum decide untuk buat fight or flight response. Start daripada itu barulah yang kita bincangkan dalam soalan semalam, kemarin, 6 markah tu adalah series of responses. Yang kita bincang semalam tu adalah series of responses, ya. So bermula daripada hypothalamus sebab tindak balas ni memerlukan coordination daripada endocrine gland. Okay, so bermula daripada hypothalamus kat sini. Okay, so dekat sini, ini nombor 1 tadi, reseptor. Nombor 2 tadi brain untuk integrate atau coordinate. Nombor 3 ialah peranan. Sekejap ya, saya punya stylus ni patah. So dia macam kena bersabar sikit bila guna. Alright, so dekat step number 3 ni adalah peranan hypothalamus. Okay, saya tulis hypo saja. Okay, nombor 3 tu peranan hypothalamus. So hypothalamus dia buat apa? Dia hantar impuls pergi ke adrenal glands. Okay, and then when the impulse sampai dekat adrenal gland, and the adrenal gland will secrete adrenaline and noradrenaline hormones. Okay, will secrete adrenaline. Saya struggle sikit pakai ni, Allah Akbar. Okay, tak apa, pelan-pelan ya. Tu adrenalin ya. Okay, so adrenalin akan masuk ke dalam kita punya blood circulatory system untuk diedarkan ke seluruh badan. Sebab itulah kita tak boleh guna nervous system sebagai dia punya cara untuk hantar respons, sebab respon yang dihasilkan oleh human nervous system is very specific. Tetapi untuk endocrine system, respons dia punya target organs dia ada banyak. Kalau kita tengok kat sini, ada heart, ada stomach, ada hands, ada bladder, liver, muscle and lungs. Sebab itulah hormon digunakan untuk masuk ke dalam kapilari darah, lepas tu akan disebarkan ke seluruh badan so that all of these target organs will be stimulated, akan menerima signal daripada adrenaline. So bila adrenaline sampai ke jantung, heartbeat increases. Dia sampai ke jantung, heartbeat increases. Okay. Lepas tu sampai ke peparu, respiratory rate increases. So gabungan increase respiratory rate untuk menambahkan lagi oksigen dalam darah. Increase heartbeat rate is to accelerate the movement of blood, menyebabkan darah bergerak lebih laju sekeliling badan. So the combination of very fast movement of blood ditambah dengan kepekatan oksigen dalam darah semakin tinggi. So all the muscles inside our body, okay, kenapa dia tulis dekat situ muscles become tense? Muscle tense tu sebab apa? Sebab muscle masa tu dah start contract and relax at a faster rate. Ready untuk buat pergerakan. So in order to do that, muscle kena ada abundant supply of oxygen and glucose. Itulah matlamat heartbeat increase dengan lung respiration rate oleh lung increase. Oksigen banyak, glucose lagi banyak boleh dibekalkan so that cellular respiration in the muscle cells can be ramped up, boleh naik pada kadar yang lebih tinggi. So due to this,
our body is now finally ready to do a fight or flight response. Sama ada kita nak larikan diri atau kita nak melawan dengan ancaman yang ada depan kita lah. Okey. Disebabkan adrenalin ni bergerak ke seluruh badan, kesannya juga ada kepada stomach, liver, bladder and hands. Okay, hands shaking tu basically sama macam tindak balas muscle lah, sebab hand shaking tu sebab muscle kita contract and relax vigorously dengan cepat. So fight or flight situation ni tak semestinya dalam keadaan bahaya. Kalau kita dalam keadaan yang macam nak interview ke atau about to give public speeches ke, benda-benda yang benda-benda yang scary untuk kita, kita menggeletar kan, itu adalah fight or flight situation jugalah. So kenapa ada peranan liver kat situ? Since we want to increase the amount of glucose in our blood, semua simpanan glycogen dalam liver ditukarkan jadi glucose. Manakala organ-organ lain seperti bladder, stomach kena slow down lah, sebab for the stomach and other digestive organ, digestion memerlukan darah yang banyak. Sebab itulah bila kita baru lepas makan, kita rasa cepat mengantuk sebab darah banyak turun pergi ke digestive organ kita. So in order to enable more blood is supplied to the brain and the muscles so that our brain can be more alert. Sebab itulah stomach tu dia slow digestion. Bladder tu dia ada relaxation sebab contraction and relaxation of the stomach muscle, of the digestive organ, of the bladder cause us blood, cause us glucose, cause us oxygen. So semua ni kena relax, kena slow down untuk fokuskan darah kepada tempat-tempat yang nak buat fight or flight responses. So that is the summary of fight or flight responses. Untuk setakat ini ada apa-apa soalan nak tanya tak pasal ni? Alright, thank you so much. Okay, thank you for your response. Okay, hari ni kita nak tengok chapter 13 iaitu homeostasis. Homeostasis ni dia ada dua part. Part yang pertama ialah yang kita nak cover hari ni iaitu regulation of body temperature, blood sugar level, partial pressure of carbon dioxide and blood pressure regulation. On the second part nanti kita akan fokus kepada urine formation. Sebab dia, pada saya melihat content untuk urine formation tu mostly new to form 4 students. So saya akan dedicate satu hari untuk cerita pasal urine formation sahajalah. Alright, so anak-anak kalau kita tengok dekat sini kan, okay, kalau kita tengok dekat sini, okay, proses homeostasis tu adalah satu homeostasis is a process to regulate physical and chemical factors of our internal environment so that it maintains in a normal range for the cell to function in optimum condition. If we are talking about temperature, for example, normal range dia between 36.5 until 37.5 misalnya. Ataupun kita boleh cakap pasal normal range of blood pressure between 118 to 123 misalnya kan, dan sebagainya lah. So as you can see here, dalam kepala kita ada different domains atau different region of the brain that detects changes in temperature, changes in blood pressure and so on and so forth. So bila ada changes, kita punya respon may be varied lah, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar kiri dan kanan tersebut. So for now, can you state 2 physical factors and 2 chemical factors that need to be regulated
that need to be regulated yang menyebabkan kita perlukan homeostasis ni? Alright, thank you so much for your submission. Memang ada banyak physical dan chemical factors dalam kita punya internal atau external environment ya. Tapi kalau untuk homeostasis kita nak jaga kita punya internal environment lah. So untuk physical factors, yes, I agree with you. It can be temperature, osmotic blood pressure and blood pressure itself, good. Manakala untuk peringkat chemicals, pH value, concentration of minerals and blood sugar concentration. So dia banyak main concentration lah, kepekatan lah. So kenapa, kejap ya. Untuk temperature memang clear cut lah. Temperature badan tu kita banyak kali bincang. Sepanjang kita discuss sains dulu pun kita banyak kali bincang. Untuk osmotic blood pressure, secara asasnya dia nak detect the concentration of water inside our blood. Sebenarnya lah, itu tujuan dia ya. Bila kita sebut osmotic blood pressure, kalau kita kata darah tu ada high osmotic blood pressure, maksud dia dalam darah tu kurang air. Kalau darah tu low osmotic blood pressure, maknanya dalam darah tu ada banyak air. Okay, dia terbalik and then blood pressure macam biasalah, blood pressure tu is yang kita duk ukur pakai sphygmomanometer tu, kita kata blood pressure 120/80 is the normal one tu, itu adalah blood pressure. Manakala untuk pH value, ini adalah berkaitan dengan when we talk about transport of carbon dioxide sebelum ni. When we talk about transport of carbon dioxide, we have discussed previously that the majority of the carbon dioxide transported by our blood is in the form of carbonic acid. Dan kita dah discuss dulu, carbonic acid when it is inside the blood plasma, dia akan dissociate untuk form H+ dengan bicarbonate ion, HCO3-. So this H+ concentration, kepekatan H+ dalam darah inilah yang menyebabkan darah kita
jadi beraksid atau tidak. Bila ada banyak H+ dalam darah kita, maka pH value in our blood menurun. Itu yang dikatakan detection of pH value. And then concentration of minerals, especially concentration of salt. Sebab itulah kita ada discuss previously hari Isnin, kita ada cakap pasal aldosteron yang where the presence of aldosteron in the kidney will stimulate the reabsorption of salt. Salt tu is part of the minerals lah. And last kali kita juga ada discuss mengenai insulin dan glucagon. So the release of insulin and glucagon is influenced by blood glucose level atau blood sugar concentration. Itu sedikit overview ya. Kita akan discuss satu persatu dekat sini. Okay. So ini adalah satu flow untuk describe how homeostasis work. As we can see here, bila ada physical atau chemical factor tu naik atau turun daripada normal range, it will be detected by sensor. Receptor dia apa? Baroreceptor ke, chemoreceptor ke, thermoreceptor ke, dan macam-macam reseptor yang kita pernah discuss sebelum ni lah. And then the receptor will send the information regarding the changes to the control center. Nanti kita akan discuss pada mekanisme ini control center dia dekat mana, mekanisme ini control center dia dekat mana. And then the series of responses that occurs. Sebelum ni bila kita sebut pasal responses, kita sebut effector dia ada satu saja kan, bicep saja ke, kaki saja ke, quadricep muscle saja ke. Tapi dalam homeostasis, responses ni ada banyak. Sebab we are talking about the secretion of hormones where the target organs are several. Target organs yang membuat perubahan once dia menerima signal daripada hormon ada banyak. Jadi responses ni biasanya elaboration dia panjang lah. Dia boleh jadi, kalau kita nak cerita pasal homeostasis ni, soalan pasal responses saja pun dia dah boleh jadi separate question 3 to 4 marks. Bila responses tu telah berlaku, misalnya kalau kata perubahan dia ialah suhu menurun. So responses dia ialah untuk menaikkan suhu balik ke paras normal. Katakanlah perubahan dia ialah blood pressure increases. So responses that we do inside our body is to decrease blood pressure back to normal range of blood pressure. So soalan ni adalah satu soalan umum. Dia tanya, explain how homeostasis work. Statement 1 dengan 2 tu adalah guide. Macam mana nak jawab soalan ni untuk mendapat 3 markah. Kita mulakan dengan nama dulu. Mekanisme apa yang digunakan? Apakah nama mekanisme untuk buat homeostasis feedback ni? Kemudian macam mana mekanisme ni react bila berlaku increase atau masa berlaku decrease? Dia punya mekanisme dia lain sikit kan? Bila increase apa dia buat? Bila decrease apakah yang dia buat? Apakah yang mekanisme ni buat? Okay, jom kita cuba dulu. Okay, bagi tahu nama dulu. Excuse me teacher. Ya, saya. Boleh tak saya nak pergi tandas? Silakan. Thank you teacher. Ya, sama-sama. Ya, bagi nama dulu. Walaupun saya tulis 1 dengan 2, 1 dengan 2 tu adalah semua jawapan untuk soalan ni. Soalan 3 markah. So untuk ayat first, nombor 1, nama dia apa. Lepas tu bagi tahu when the change in variable is bila increase, apa yang badan kita buat? Bila decrease, apa mekanisme tu buat?
Okay. Ayuh. Okay. Bagus. Dah ada beberapa respon ni. Good. Okay, nama dia ialah negative feedback mechanism. Saya rasa dalam textbook ni dia memang ada sebut ya, negative feedback. Cuba tengok ya, ada dekat page berapa ya saya nampak. Yes. Dekat page 246. Okay, nama mekanisme dia ialah negative feedback mechanism. Okay, negative feedback mechanism. Okay. Lepas tu, betul tu idea idea Rabiato tu. Saya setuju. Apabila kamu sebut kalau faktor tu exceed normal range, so homeostatic mechanism atau negative feedback mechanism ni akan buat response untuk bring down the changes to a normal range. Betul tu, betul. Kalau okay, lepas tu sama juga terbaliknya lah. Bila a factor tu decrease from normal range, jadi tindak balas dia adalah untuk naikkan kepada normal range. Yes. Okay. Betul tu. Okay, Nurin, you are on the right track. Rabia tu dah settle. So ini semua ada dalam buku teks ya, memang ada. So itu adalah negative feedback mechanism di mana kalaulah perubahan tu menyebabkan faktor tadi tu naik daripada paras normal, jadi respon badan kita ialah negatif. Maknanya untuk berlawanan dengan perubahan tersebut. Nak bagi turun faktor tersebut balik ke paras normal. Kalau faktor yang kita habaq mai tadi katalah faktor temperature tadi, temperature decrease. So kita punya respon adalah negatif berlawanan, kita nak naikkan suhu supaya naik ke paras normal. So anak-anak, sebab itu nama dia negative feedback mechanism. Kita memang ada positive feedback mechanism dalam badan kita, sebagai contoh semasa kita lahirkan anak nanti. Bila kita start lahirkan anak, mula-mula concentration of oxytocin hormone tu sikit. So contraction tu jarang-jarang. Lepas tu kalau kita tengok orang-orang bersalin ni, contraction masa nak bersalin tu makin lama makin gap between different contraction tu, contraction 1 dengan contraction 2 dengan contraction 3 makin lama makin dekat. Sebab apa? Sebab positive feedback mechanism. First contraction, second contraction, the secretion of oxytocin hormone semakin lama semakin banyak, causing the contraction of our uterus becomes more frequent sampailah baby tu lahir. Itu contoh positive feedback mechanism lah. Tetapi dalam tindak balas badan kita, kalau badan kita panas, kita nak cari jalan supaya badan kita sejuk balik. Sebab itulah nama dia negatif, sebab respon dia berlawanan. So I think the first two dan yang ditulis oleh Puteri ni juga tepat ya.
Okay, so ada 3 jawapan kat sini that can be used for reference. I give you another minute, another 3 minutes to update. 3 minit maksudnya 1 minute to update. Nanti kita pergi ke slide seterusnya ya. Okay, so thank you so much for your submissions. Okay, so sekarang dekat sini the general idea about homeostasis sudah ada ya. Okay, jom kita tengok temperature regulation pula. Okay, untuk temperature regulation, kita memang dah biasa dengan dia punya reseptor. Temperature changes are detected by thermoreceptor in the skin and also in the hypothalamus. And the regulation of temperature juga, dia punya control center dia ada dekat hypothalamus jugalah. So the effectors involved in temperature regulation regulate the temperature using either chemical methods. Chemical methods basically untuk kawal kadar metabolisme badan, sebab banyak proses-proses metabolisme dalam badan kita ni bila dia banyak metabolisme dijalankan, dia punya byproduct dia ialah heat lah, heat energy. Ada lagi satu kumpulan reseptor, dia mengawal atau regulate temperature using physical methods lah. Sama ada dia contract atau relax atau buat secretion. So pada kotak-kotak dekat bawah tu, gambar-gambar ni adalah menunjukkan gambar-gambar effector yang terlibat dengan chemical method dan physical method. Can you label each in each boxes there? Boleh tak kamu label apakah nama effector yang terlibat dekat situ? Bulatan pertama, nama effector tu apa? Okay, dan dia buat apa? Sama ada dia buat secretion ke atau dia contract dengan relax ke? Gambar kedua pun sama. Apakah nama struktur itu? Dan apakah tindakan dia? Dia buat secretion ke, dia contract ke apa? Sama juga dengan bulatan yang ketiga, gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga tu banyak sikit lah nama struktur tu apa, dia buat apa. Dia buat secretion ke, dia contract relax ke, atau dia naik turun ke dan sebagainya. Ya. Teruskan. Excuse me teacher. Ya, silakan. Untuk soalan ni dia tak kisah waktu sejuk atau panas ke, kena waktu panas saja. Maksudnya temperature tu increase ke decrease? Tak kisah.
Oh, okay. Alright, thank you for the question. Okay, almost there ya, almost there. Good. Untuk gambar pertama, adrenal glands, function dia secrete adrenaline. So macam kalau apa, hanya bagi tahu function secara umum saja ya, tak kira lah masa tu tengah panas ke tengah sejuk. Okay. Thyroid glands, function dia ialah secrete thyroxine. Very good. Okay, keep it simple saja. Ini in general, kita belum apply lagi dalam situation. Untuk gambar yang ketiga, apa yang ada kat situ? Yang warna hijau tu, apa nama struktur dia? Fungsi dia untuk secrete apa? Yang warna merah tu apa? Blood vessel kat bawah tu apa ya? Dia ada beberapa lah kat situ untuk gambar yang kanan sekali tu ya. Okay, yes. Okay ya, Allah Akbar. Sekejap, saya kena tukar kepada bentuk yang tidak bertindih. Okay, good. You are on the right track ya Putri. Bagus. Okay, adrenal gland secrete adrenaline. Thyroid gland secrete thyroxine. Okay, beza dia cuma ada situasi nak kena secrete banyak, ada situasi nak secrete sikit lah untuk kes thyroxine ya. Untuk kes adrenal gland, masa cemas dia lah baru kita ni. Okay, good. So, you are on the right track tu Putri. Good. Erector muscle nak contract atau relax. Yang lain, sweat gland buat apa? Ya. Intan ada nyatakan sweat gland kat situ. Apa function dia? Okay, dia secrete apa? Teruskan, teruskan. Almost there, almost there.
Alright, good job everyone. Ya Allah, detailnya bagus. Okay, so saya ambil idea daripada beberapa submission ni ya. Okay, untuk gambar yang ketiga tu gambar yang ketiga tu adalah effectors that conduct physical methods in order to regulate temperature. Sebagai contoh yang dicadangkan oleh puteri ni, erector muscle dia contract atau relax. Sweat gland release sweat. Bukan it will release sweat gland ya. Sweat gland release atau secrete sweat. Okay, manakala fine hair tu, fine hair tu apa yang dia buat? Dia sama ada dia jadi menegak atau dia flat closer to the skin. Ada dua ya. Kemudian satu lagi ialah salur darah kat situ. So dekat salur darah tu apa yang kita boleh tulis? Salur darah dia buat apa? Okay, oh yes, the hair traps heat. Good, that is good also. Okay, the hair traps heat. Maknanya bila erector muscle contract, hair tu akan menegak, trapping a layer of air so that it will trap heat. Okay, for example. Tapi kalau erector muscle relax, the hair becomes flat and closer to the surface of the skin, less air will be trapped, so less heat will be trapped also lah. Tapi basically function dia ialah untuk trap heat lah. Okay, boleh, tak ada masalah. Alright, kemudian saya mencari ada lagi satu submission untuk cakap pasal function blood vessel kat situ. Ada lagi satu. Okay, blood vessel buat gapo? Okay, sweat gland produce sweat, boleh. Erector muscle contract atau relax. The hair traps heat. Number 4, blood vessel kat situ, dia buat apa? Okay, blood vessel kat situ buat apa? Sikit lagi ya. Ruang yang saya bagi tu tak berapa besar ya. Lain kali saya besarkan lagi lah. Okay. It's good that you can adapt okay. So blood vessel kat situ, yang terlibat kat situ ialah blood vessel arteriole. If you want to make it more, nak tulis perkataan tu dalam perkataan yang lebih pendek, blood vessel dia ialah arterioles. So arterioles ni akan become larger or smaller, atau diameter dia boleh increase atau decrease. Untuk arteriole diameter dia increase atau decrease to adjust to the number of the volume of blood that flows into the skin surface ya. So blood vessel dia akan diameter dia bertambah atau berkurang to change the amount of blood flow to the skin surface. Okay. So arteriole, bila kita punya arteriole atau salur darah mengembang, diameter dia mengembang, sebab tu kita nampak muka orang yang tengah panas, muka dia merah, atau muka orang yang tengah malu, dia rasa panas kan, sebab arteriole dia becomes dilated, diameter dia besar, dilated, so more blood flow to the skin surface. Bila kita dalam keadaan ketakutan atau dalam keadaan sejuk, our blood vessels constricted, jadi diameter dia jadi kecil dan menjauhi the surface of the skin. When it becomes constricted, it is further away from the surface of the skin. Sebab tu kita nampak muka pucat, kurang darah sampai ke surface of the skin. Ada satu lagi effector physical matter yang tidak ditunjukkan dalam gambar, ialah muscle lah. So kalau kita dalam keadaan sejuk, muscle akan memainkan peranan ya, iaitu muscle akan contract and relax very fast, kita menggeletar, and then this particular movement, contraction and relaxation of muscles ni will release heat
to help to increase our body temperature. So thank you so much for your feedback, for your response. Tadi saya dah share ke yang ni? Okay dah. Okay, the next one ya. So kalau anak-anak nampak kat sini, this is the difference between describing nervous system punya respon dengan endocrine system punya respon. Atau homeostasis punya respon. Sebab dia punya efektor ada banyak. So memang kalau markah AC tu 6 hingga 8 markah, most likely 3 to 4 marks tu dekat efektor saja. Alright, jom kita tengok the next part. Okay. The figure shows cross section of the skin exposed to different situations. Can you list out the differences between the responses in situation P and situation Q? Bila kita dapat soalan macam ni, kita boleh bagi nama dulu kepada unknown lah. Unknown dia apa kat sini? P dan Q. So bagi tahu dulu situation P tu situation apa, situation Q tu situation apa. Dan list out all the differences that you can observe ya. Silakan. Okey, kita boleh mula dengan kata situasi P tu ialah panas ke sejuk. Situation Q tu panas ke sejuk. Kita boleh mula dengan tu dulu. Okay, so that it can give you an idea lah. Starting idea kan. Memang kalau nak kata apa ya, bila saya buat soalan, saya sebagai orang yang kalau saya buat soalan, saya akan susun mark scheme tu, skema jawapan tu, the first 1-2 points tu memang jawapan-jawapan atau point-point yang level paling obvious lah.
level untuk bagi nama. Lepas tu, the first 2 points tu mungkin bagi nama atau stating the function and then stating the characteristics. Lepas tu pada peringkat ketiga, keempat tu barulah macam higher level sikit. Mungkin nak kena negatifkan jawapan ke, nak kena compare ke dan sebagainya lah. Compare dari segi relationship ke, itu dah jadi high level punya jawapan. Sebab itulah markah dia 3 hingga 4. Poin 1 dengan poin 2 biasanya jawapan aras kamu boleh recall ke tak, kamu ingat ke tak. Jawapan poin nombor 2 pun lebih kepada kamu boleh ingat ke tak. Nombor 3 baru kamu boleh relate ke tak, dia dah higher level. Sebab tu markah dia sampai 3. Okey, teruskan. Tak apa, untuk starting daripada homeostasis ni memang saya akan tunggulah kamu jawab sebab dia banyak soalan jawapan yang 3 markah, 4 markah banyak dekat chapter-chapter ni ya, sebab dia banyak situation. So soalan yang situation ni jarang jawapan dia pendek-pendek lah. Jawapan dia memang panjang-panjang. Banyak markah. At least 3. At least 3. Biasanya memang 3 lah. Okay. So, alright. Okay, you are on the right track ya. Nurin, okay. So, ingat ya, ini kita nak list difference tau. So, Puteri, kamu punya because tu kamu letak dekat ayat difference yang ketiga. Difference yang kedua tu, ayat yang pertama, kamu sebab ini adalah nyatakan difference. Sekejap, itu tak saya kata? Ni adalah nyatakan difference. What are the differences? Bukan explain difference. So you just list out all the differences that you can find. So kalau ayat pertama Puteri dah sebut P apa, terus bagi tahu Q tu apa. Lepas tu tadi Puteri sebut pasal dia punya hair. So hair dalam P macam mana? Hair dalam Q macam mana? Sebab apa hair dalam P tu macam tu? Manakala sebab apa hair dalam Q tu macam tu? Boleh Puteri. The way you write, you have the idea, tapi cuma kena susun ikut konteks soalan ya. Boleh, you can do it. Alright. Okay. Rabiatul yang tu kan, arterioles in the skin dilate to allow more blood flow. Tambah sikit ya. More blood flow. Tertinggal perkataan blood kat situ. Cause less blood flow. Tambah sikit ya. Personally kan Rabiatul, saya akan separate kamu punya ayat yang kedua tu into 2 different sentences ya. For example, in situation P, arterioles dilate. In situation Q, arteriole constrict. Okay. In situation P, more blood flow. In situation Q, less blood flow. So you can get 2 different marks daripada satu ayat yang sama. Okay. Okay teacher, thank you. Alright. Your idea is good ya, boleh. Cuma cuba pisahkan. Sebab ini nak kena senaraikan kan. Berapa yang markah dia? Saya ada set tak? Oh tak set. Saya tak set. So can you give at least 3 differences? What are the differences kan? Okay. Bolehlah kalau bagi 3 differences pun okay, cukup. Kalau ini essay, dia mungkin minta minimum 4 differences lah. Atau 3 differences, 1 similarities pun boleh. So markah, sebab dekat essay, markah paling sikit, saya tengok 4. Kalau 3 dia letak dekat bahagian A, structure. Okay, okay. I can see that Nurin dah settle. Kejap ya, saya baca dulu. 1. Good. 2. 3.
4, good. You have 4 differences there, Nurin. Good job. Okay, untuk Rabia tu kejap ya. 1, 2, 3, 4. Okay, ada 4 differences there. Good. Okay ya. Okay, teruskan Putri, teruskan Intan. Don't worry ya, teruskan. Alright. Don't worry. I can wait. Don't worry. Okay. Sebab I think all of you have the ability to write bukan to write, sorry. Betul-betul. All of you already have the basic ability to write good sentences, good short and direct to the point sentences. Mungkin yang perlu diasah lagi dekat sini ialah cara kamu susun jawapan ya. Memang bagus ya kamu punya level of sentences ni memang dalam penulisan sains we need to have the tendency to keep our sentences short lah. Tapi memanglah bila buat comparison ni we cannot help but write long sentences sebab ada while atau meanwhile tu. Tapi kalau kita buat jawab dalam bentuk table tak panjang macam ni lah tapi point dia banyak. Okay, I give you another minute to update. Okay, setakat ni yang saya baca dekat Putri punya, the flow is good. The flow is good and I think you already have 4 points kat situ 1, 2, 3. Almost there. Sampai kat skeleton masa ni boleh dapat dah 4 Okay. Oh sorry. Tak nak habis masa. Almost there. Sekejap. Sorry, saya unlock. Okay, almost there. Okay, untuk Intan. 1, 2, 3. Sekejap. 1, segmen 2. Okay. Erector muscle less stimulated, so the hair lie flat ya. Kalau kamu sebut day tu macam erector muscle tu lie flat. So tak just sikit ayat tu, erector muscle in situation P, erector muscle less stimulated, so lie flat ni are you referring to the hair? Kan? Okay, boleh. It makes sense. More heat can be released. Dia tambah ya more heat sebab kita nak tunjuk ada difference between hair lie flat dengan hair menegak. Bila hair menegak, less heat will be released. Bila hair flat, more heat can be released. Okay, sikit lagi.
Alright, thank you. Almost there, Intan, almost there. I can wait. Okay, in the next question, next question saya bagi satu soalan situasi ya. Satu soalan situasi yang apply apa yang kamu dah senaraikan ni dalam situasi situasi real life situation ya. Sikit lagi. Okay. Let's stand erect. So, less heat will be released. Oh, okay, settle. Alright. Okay, thank you. Okay, jom kita cuba apply semua differences tadi dalam konteks application, dalam konteks situation ya. So, setakat saya tengok ni, disebabkan mekanisme tu dia ada tertib satu-satu-satu, so the keyword that is usually used to ask about this particular context adalah describe. Describe the response of effectors in regulating body temperature, blood pressure. Keyword dia adalah describe lah. So dalam situasi ni, an employee had to work in a hot condition because the power supply in the office got cut off. So can you describe the response of the effectors in regulating blood temperature? Effector apa yang terlibat? Adakah muscle terlibat? Atau adakah apa yang glands buat dan sebagainya lah. Teruskan. Yes, very good. Okay, situation tersebut adalah untuk kamu dictate, kamu nak cerita regulation untuk increase temperature ke decrease temperature. Good. So, okay, detection by thermoreceptor, that is a good start. Okay. Menyatakan apa? Menyatakan apa? Detection by thermoreceptor tu, even though it is a good start, tapi sebab dia dah nyatakan dekat situ describe response of the effectors, so point untuk thermoreceptor tak dapat ya, tapi it's a good start lah, dia masih lagi berkaitan, tak ada masalah. Okay, kalau tak cerita dari awal pun tak apa, fokuskan kepada effector. So apa effector yang kamu dah label tadi? Adrenal gland, thyroid gland, rectal muscle buat apa, sweat gland buat apa, blood vessel buat apa. Sebab tu markah dia 4. Sebab effector dia ada banyak. Effector dia ada 6, 7. So what are these effectors role during this particular situation?
Itu yang dia minta anak-anak describe ya. Alright, yes, you are on the right track ya. Kita terus direct to the point. Apakah yang dibuat oleh effector tu? For example, ini yang saya ambil beberapa idea daripada yang saya baca ni ya. For example, vasodilation occurs to allow more blood flow to the skin, so more heat is lost via radiation, for example. And then erector muscle less stimulated so that the hair will lie flat, more heat will be released. Good. Nampak dua tu saja yang saya sebut pasal blood vessel dilate dengan hair lie flat tu sudah boleh dapat 4 marks. Maka ada 4 kan? Boleh dapat 4 marks dah. Okay. Bagaimana dengan peranan yang lain-lain? Seperti sweat gland. Sweat gland produce sweat. When the sweat evaporated, it releases heat. Okay, boleh, tak ada masalah. Kemudian adrenal gland and thyroid gland less stimulated, so metabolism decreases. Okay, so anak-anak, sebab ini adalah soalan level describe, kalau tak cerita, macam nak cakap kalau soalan ni explain, barulah dia akan expect student cerita sweat gland secrete sweat. Okay, itu level 1. Level 2, bila kamu sebut, lepas kamu sebut sweat gland secrete sweat, kalau level explanation, kita cerita sweat evaporate and then evaporate tu will release heat to the environment. Itu level explain. Kalau level describe, terus dia kata sweat gland will be stimulated to release sweat. Itu saja. Kemudian the erector muscle less stimulated, causing the hair to lie flat, to become flat near to the surface of the skin. Tujuan dia apa, tak cerita pun tak apa, sebab ini adalah soalan describe.
Kalau soalan explain baru kata hair lie flat, less air is trapped, more heat can be released, for example. Itu kalau soalan dia kata explain the responses. Lah ni hampa sedang buat describe the responses. So you basically just list out all the responses conducted by the effectors. Okay, boleh. Sekejap ya, kalau nak sebut pasal masa dia. Skeletal muscle contract and relax lesser. Kena sebut okay, less stimulated. Less stimulated. Sekejap, skeletal muscle. So kalau kamu nak sebut skeletal muscle, you have to mention less relax and less contract and relax. Okay, kurang mengecut dan mengendur. Kalau kita dalam keadaan sejuk, more contract and relax more, akan lebih kerap mengecut dan mengendur. So kejap ya, siapa yang buat ni ya? So Putri tambah kat situ skeletal muscle contract and relax less. Okay, kurang mengecut dan mengendur. Contract and relax less. Okay. Okay. So good job. Alright. Okay, good job. Okay, seterusnya jom kita tengok regulation of blood glucose level ya. Okay, oh lupa. Empat. So jawapan yang Intan tulis ni is a good description. Memang simple saja sebab dia description. So that is very good ya. Thank you Intan. Simple and sweet. Okay. Seterusnya jom kita tengok regulation of glucose level ya. Sorry, if you are still writing, sorry. Saya pergi ke regulation of blood glucose level. Okay. Saya explain dulu apa yang berlaku dekat sini ya. Saya explain dulu sekejap. Lepas tu baru kita jawab soalan ni ya. Alright. So untuk regulation of blood glucose level, now dalam diagram yang sama ini, ya, dekat screen ni kamu boleh draw ya. So I want to draw also lah so that I can highlight apa yang kita tengah bincangkan ya. Alamak, telefon ni tidak bekerjasama pula. Alright. Let me share my screen first. Okay, good. Okay, so anak-anak, okay ya, bila kita nak cerita the cycle of homeostasis, okay, we will start off with mula-mula faktor yang kita nak kaji atau kita nak bincangkan tu start off with a normal blood glucose level. So katakanlah kita hari tu puasa. So bila kita puasa, we will come to a point, okay, kita puasa, ini situasi kita puasa, menyebabkan badan kita dalam situasi low blood sugar level. So because kita puasa, kita tak makan, jadi bila makanan yang kita makan pada waktu sahur tu have all be converted into glucose. Lepas tu bila sampai tengah hari, glukos yang kita dapat daripada sahur tu semua dah habis. So it is indicated by low blood sugar level atau low glucose level in our blood, which will be detected by pancreas. Pancreas dekat mana?
dekat sel beta dalam pancreas. So, pancreas will secrete hormon. Hormon tu ni ialah hormon apa? Hormon glucagon. So, the presence of hormone glucagon that is released by the pancreas into our blood circulatory system will stimulate the liver to convert glycogen to become glucose. Yang atas ni ya. Okay. So kehadiran glucagon stimulate the conversion of glycogen to Allah Akbar. Saya punya label ketiga tu silap ya. Sorry. Level 3 tu dekat atas patutnya. Minta maaf ya. Glucagon tu yang warna hijau ya. Patutlah rasa pelik. Okey. Nombor 3. Glucagon tu dekat hormon 1 ya. Okey. So, bila glycogen dalam simpanan liver ditukarkan jadi glucose, it will be released by liver back to our blood circulatory system. Maka all the glucose released by the liver will enter the blood circulatory system and it will be detected by the pancreas. Tengok, oh blood sugar level, blood glucose level sudah naik ke paras normal. Bila kita cerita pasal homeostasis, kita kena sentiasa akhiri ayat kita dengan something-something tu naik atau turun ke paras normal. For example, kita cakap pasal temperature tadi, the temperature decreases into a normal level. Blood pressure, mula blood pressure increase. So blood pressure decreases until normal level. Kita tulislah panjang mana ayat kita pasal homeostasis. Make sure ya anak-anak, kita akhiri dengan naik atau turun ke paras normal. So dalam soalan ini, okay, kita kembali kepada slide tadi. Dalam soalan ini dia bagi satu situasi yang menyebabkan perubahan apa. Kalau kita consume a bowl of rice, what is the situation? Low blood sugar ke high blood sugar? Kalau low blood sugar, pancreas will release glucagon. Kalau high blood sugar, pancreas akan secrete what kind of hormone pula? Start dengan huruf I ya, hormon apa? So the impact atau the effects of hormon 2, saya label hormon itu sebagai hormon 2. The presence of hormon 2 in our blood akan stimulate liver buat apa? Stimulate tissue cell buat apa? Di mana kesan dia lower blood sugar level sampai ke tahap apa? Alright, silakan. Okay, so bila kita consume a bowl of rice, blood sugar level ialah apa ya? Naik ke turun? Okay, betul tu. Okay, blood sugar level increases. Jadi, yes, insulin secreted into the blood. Good, good. Okay. Jadi, kehadiran insulin tu stimulate different organs atau different parts of our body to produce responses. Apakah respons dia ya?
Okay. Hmm. Ingat ya, bukan insulin yang convert ya, tetapi insulin stimulate organ apa yang convert. Bukan insulin yang convert ya. Kehadiran insulin tu stimulate organ tertentu buat respon apa. Bukan insulin yang convert ya. Kena hati-hati kat situ. Hormones ni adalah messenger. Dia adalah tukang bawa arahan. Bukan dia yang laksanakan arahan ya. Okey, teruskan. Yang tak submit ni, are you guys okay? Sebab internet slow ke apa? Kalau internet slow, tulis jawapan dekat income messages pun boleh ya. Okay. Dan saya juga boleh bagi PDF kalau tak boleh masuk dalam ni. Ya. Alright, good job. Almost there. So, kita relate balik dengan apa yang kita belajar dalam digestion. So, bila kita makan a bowl of rice, it will be digested to glucose. Jadi, kesan dia ialah blood glucose level increases. Good. So, pancreatic cells will be stimulated to secrete insulin into the blood. So kehadiran insulin itu akan stimulate the muscle cell, stimulate the liver to convert excess glucose into glycogen. And then glycogen tu pergi mana? Stored in the liver and muscle cell. Insulin juga apa yang dibuat kat muscle cell, very good. Okay, saya ambil idea ni daripada Nurin, iaitu dan juga Rabiatul ya, iaitu stimulate muscle cell to increase atau to use glucose in the process of cell respiration. Boleh. Kemudian, so dalam situasi ni, hormon yang dirembeskan ialah insulin ya. Glukagon tak ada. Glukagon kita simpan. Glukagon keluar bila kurang, bila blood glucose level decrease. Ni situation dia ialah blood glucose level increase. So hormon dia ialah insulin saja. So pancreatic cells will secrete insulin sahaja into the blood ya. Glukagon tak ada. Glukagon masa kita tak makan, kita puasa, itu keluar glukagon. Okay. Hormon ni dia salah satu je keluar dalam situasi berbeza. Glukos banyak, insulin keluar. Glukos sikit, glukagon yang keluar ya. So tadi kita Abang Amai kata insulin stimulate conversion of excess glucose into glycogen to be stored in the liver and muscle cell. The presence of insulin also stimulate the muscle cell to use glucose in the process of cell respiration. Dekat adipose cell. Adipose cell buat apa? Excess glucose convert jadi fat. So jangan lupa reserve ayat yang terakhir untuk kata blood glucose level naik ke turunlah sekali. Blood glucose level is brought down to a normal range. Jangan lupa kita tutup ayat kita dengan naik atau turun. Very good. Okey, setakat yang saya baca ni untuk Nuri dengan Rabia tu tak ada masalah. Settle. 1, 2, 3, 4. Almost there Intan. Okey. Ayat yang sekarang Intan tulis ni, kejap nombor dah poin yang kelima. Ya saya. Langerhans cells dengan pancreatic Langerhans tu benda yang sama. Dia nak kata Langerhans cell tu dalam pancreas sebab tu nama dia pancreatic Langerhans cell. But if you just mention Langerhans cell pun cukup. I have to check back with kawan-kawan yang baru makin paper tahun lepas. But
saya kena check balik dalam current syllabus kena sebut juga tak Langerhans cell ni. Kalau pancreatic cell saja, saya for me personally kena sebutlah pancreatic Langerhans cell sebab pancreas ni dia secrete banyak benda. Misalnya masa kita belajar pasal digestion hari tu, we are talking about pancreas secrete enzyme amylase trypsin iron lipase. So kalau kita kata pancreatic cell, mungkin tak tepatlah jawapan kita sebab sel dalam pancreas ni boleh secrete enzyme, tapi kalau sel dalam pancreas tu adalah sel Langerhans, so that this particular group of cells memang untuk secretion of hormone lah, insulin and glucagon, ya. Okay, so thank you so much for your submission. Okay, untuk Intan, okay settle. 1, 2, 3, 4, 5. Alright Putri, almost there, almost finish ya, almost finish. Good job Putri. Ayat yang terakhir tu boleh dapat dah. Okay, next round kita nak tengok pula regulation of partial pressure of carbon dioxide, ya. Kita nak tengok regulation of partial pressure of carbon dioxide. Kita nak relate balik dengan transport of carbon dioxide hari tu nah. Okay, alright, good job Intan. Okay, Allah Akbar, besar lah pula saya punya font ni. Okay, so statement nombor 1, 2, 3 tu adalah statement untuk recap balik apa yang kita dah belajar sebelum ni, ya. So sebelum ni kita ada belajar transport of carbon dioxide. The majority of carbon dioxide transported in our body is in the form of carbonic acid. Sekejap ya, dekat sini kamu boleh draw ya, tak ada soalan kat sini, you can draw. Sekejap. You can draw and then untuk buat catatan masing-masing lah. Okay, sekejap ya, saya share saya punya screen dulu. Okay, so anak-anak dekat sini, saya pakai warna purple lah. Okay, anak-anak dekat sini, okay ya. So, bila ada banyak, okay, sekarang ni kita tahu, okay, carbon dioxide converted jadi carbonic acid dan bila berada dalam blood plasma, carbonic acid tu akan terurai jadi H+ dengan ACO3-. So, the concentration of H+ inilah yang dikesan oleh chemoreceptor. Semakin banyak carbon dioxide dalam badan kita, semakin banyak carbonic acid terbentuk. Jadi due to the formation of a large amount of carbonic acid, therefore more H+ will be present in our blood plasma, which is detected by central chemoreceptor and peripheral chemoreceptor. Apa beza dia? Position. Central chemoreceptor is inside the medulla oblongata, whereas the peripheral chemoreceptor terletak pada carotid. Carotid adalah salur darah dekat permukaan jantung and also aortic arc. So kita punya aorta tu ada lengkungan dekat situ, at this particular position lah, lengkungan aorta tu ya. So both chemoreceptor akan detect, oh ada banyak sangat H+ dalam darah ni, melebihi normal range due to vigorous activity. Misalnya kita buat vigorous activity, cellular respiration banyak, so byproduct cellular respiration iaitu carbon dioxide jadi banyak lah. So this detection daripada maklumat daripada chemoreceptor ni dihantar pergi ke Respiratory Center dalam medulla oblongata dan medulla oblongata pun menghantar impuls pergi ke efektor yang berkaitan dengan pernafasan. For example, kita dah belajar masa respiration hari tu, impuls akan dihantar pergi ke intercostal muscle dan juga diaphragm. Dua-dua ni adalah muscle kan? So, respiratory center send impulse to inform atau to instruct the
intercostal muscle and diaphragm untuk contract dan relax dengan lebih cepat. So when there is an increase of contraction by intercostal muscle and diaphragm, dada kita naik turun dengan lebih cepat, this will increase the rate of ventilation. Ventilation tu basically meningkatkan pendedahan alveolus ni kepada udara yang kaya dengan oksigen. Itu maksud ventilation. Lebih banyak pendedahan, more exposure for the alveoli to the air that is rich with oxygen. Okay, bila ventilation rate increases, maka pada masa yang sama, lebih banyak carbon dioxide dapat dikeluarkan daripada kita punya alveoli, menyebabkan pH darah kita increases. pH darah kita increases until a normal value atau normal level. Okay, so dekat sini, okay, istilah dia dekat sini ialah matlamat dia untuk increase ventilation rate. Okay, itu matlamat dia, nak increase ventilation rate pada alveoli. Okay, itu matlamat dia lah. Alright, sekejap saya nak tengok kok ada soalan ya. Alright, so anak-anak, jom kita cuba soalan yang berkaitan pada situasi berikut. Okay. So ini adalah Mo Farah. Ni memang real athlete lah. Okay, dia baru habis lari 42 km. Can you explain the role of the role of chemoreceptor sampai chemoreceptor, diaphragm dan sebagainya ke arah untuk mencapai carbon dioxide level lower back to normal range. Okay. Sekejap ya, betul ke 5 markah ni? Sekejap. Bermula dengan detection ya. Okay, siapa yang detect? Satu, dia detect apa? Kemudian siapa yang detect tu ada 2, 2 different points. And then control center dia dekat mana? Lepas tu the subsequent effectors buat apa
Alright, very good. Ha. Uh, Rabiatul terus kata the decrease in pH. Kita sebab dia dah bagi specific situation. The decrease in pH detected by central chemoreceptor ya. Nurin pH dia decrease tau sebab acid kan. Okay. Okay, so okay, Intan kita sebut more carbon dioxide produced by cells during cellular respiration sebab more Farah ni baru berlari. So bila dia berlari more atau a lot, apa-apa indication yang menunjukkan carbon dioxide yang dihasilkan tu lebih banyak daripada biasa ya. More carbon dioxide ke, a lot ke, atau his carbon dioxide level is high ke. Okay. Okay ya. So bila dia baru lari, jadi kita boleh sebut stimulus dia salah satu ya. Sama ada kita kata pH value of blood decreases atau concentration of carbon dioxide in the blood increases. Bolehlah mana-mana satu. Tapi kita nak kaitkan dengan ayat kedua sebenarnya sebab ayat kedua kita nak kata stimulus ni detected by central chemoreceptor. So it makes sense if we started off with pH. Kita tulis pH ya. So pH selepas Mufarah ni lari, yang kita faham carbon dioxide dalam diri dia ada banyak. Jadi carbon dioxide ni akan bertukar jadi asid karbonik. Makin banyak carbon dioxide, darah kita makin berasid. Okey, itu kefahaman dia. Untuk memulakan ayat tu, bila darah makin berasid, ayat pertama, pH value in the blood decreases atau pH value, low pH value in the blood. Apa-apa statement yang menunjukkan kata pH darah berkurangan atau darah menjadi semakin berasid. The blood becomes more acidic. Boleh. Okay, that is statement number 1. Statement number 2, siapa detect? Yes, detected by central chemoreceptor in the medulla oblongata. Juga detected by the peripheral chemoreceptor in the neck. Atau kalau nak sebut dalam carotid body dengan aortic body pun boleh. Tapi basically kedua-dua ni, carotid artery dengan aortic body ni ada dekat leher ya. Okay, so bila chemoreceptor detect, dia buat apa? Bila reseptor detect, mestilah dia hantar impulse atau trigger impulse and send it to the, pergi ke mana? What is the name of the control center? Yes, respiratory control center di mana? Di medulla oblongata. Good. Okay, tak apa. Saya slow down. Saya berhenti takat ni dulu. Okay, dia punya essence dia ialah pH level turun atau blood become more acidic. Nombor 1. Nombor 2, detected by central chemoreceptor and peripheral chemoreceptor. Nombor 3, this receptor trigger impulse send it to the respiratory center in the medulla oblongata. Dah step number 4 dah ni anak-anak. Belum cerita pasal response lagi, dah dapat dah 4 points ya. Sikit lagi. Lagi 2 markah tu kita reserve untuk cerita response ya.
Okay, so seterusnya, okay, tadi dah sampai ke apa tadi? Detected by, impulse dah sampai ke respiratory center dekat medulla oblongata kan? Okay, medulla oblongata pula hantar impulse pergi ke siapa? Yes, hantar pergi ke, saya setuju. Saya setuju ya daripada apa yang saya baca ni, hantar respiratory center hantar pergi ke intercostal muscle and also diaphragm. Ya betul, saya setuju juga kalau kamu sebut hantar pergi ke cardiac muscle juga. Tak ada masalah, boleh. Sebab respiratory center dengan cardiovascular center tu dia sebelah belah dan biasanya dia bertindak bersama-sama. Boleh, tak ada masalah Okey, seterusnya apa tu nama dia? Kita dah cerita send impulse pergi ke intercostal muscle dengan diaphragm dan juga cardiac muscle. Kalau kamu nak sebut cardiac muscle, make sure kamu sebut cardiovascular center ya pada lepas central chemoreceptor tu. Kalau kamu sebut respiratory center saja, tak payah sebutlah cardiac muscle sebagai effector ya. Make sure benda tu kamu jagalah. Okay. So kalau kamu sebut daripada central chemoreceptor hantar pergi ke cardiovascular center and also respiratory center, dari dua-dua center tersebut impulse akan dihantar pergi ke intercostal muscle, diaphragm and cardiac muscle. So these three muscle will contract and relax faster. Quickly pun boleh, tak ada masalah. Quicken pun boleh. Canggih ya verb tu, verb pula adjective tu, quicken. Tu dah jadi adjective ke dia jadi verb Saya dah confused lah. Okay. So bila intercostal muscle and diaphragm contract and relax faster, untuk intercostal muscle dengan diaphragm, kesan dia ialah increase ventilation rate. Okay, kalau cardiac muscle increase heart rate. Itu adalah dua kesan yang berbeza. Kita kira 2 point berbeza. So bila ada increase heart rate, increase ventilation rate, the immediate effect is more carbon dioxide gas can be expelled from the lungs. Dan kesan dia last kali, ingat mesti tutup dengan sama ada kita sebut partial pressure of carbon dioxide. Sekejap. Soalan dia ialah carbon dioxide level kan. So kita juga boleh guna ayat dari frasa daripada soalan ya. So more carbon dioxide gas expelled from the lungs. Ayat second last, ayat last kali, carbon dioxide level decreases back to normal. Okay, decreases back to normal. Memang ni ya saya faham jika kamu rasa kelas hari ni panjangnya, banyaknya kena tarik kan. Saya memahami sebab kita dalam peringkat homeostasis ni ada banyak description of mechanism ya. So, Allahu Akbar, dah pukul 9.54. Habiskan ayat tu, nanti saya bantu buat summary ya. Okay. So, anak-anak, saya ulang balik, pH level turun atau darah jadi makin berasid, detected by central chemoreceptor and peripheral chemoreceptor, trigger impulse and send it to the cardiovascular center and respiratory center. Cardiovascular center and respiratory center send impulse to the diaphragm, intercostal muscle and also the cardiac muscle. What are the subsequent effects? Increased ventilation rate,
and increase heartbeat rate. So more carbon dioxide can be expelled from the lungs and partial pressure pula. Carbon dioxide level decreases back to normal. Boleh. Okey, kalau kamu sebut blood pH ya, macam kamu macam saya perasan Nurin, Rabia tu ada lagi tak yang sebut pH? If you want to mention pH, tambah sikit. pH, blood pH decrease back to normal. Decrease increase back to normal. Sorry. Blood pH increase back to normal. Boleh. Tapi tambah sikit. Describe blood pH increase back to normal. Okay, good job. Okay, Batrisha pun good job. Oh, sikit medulla oblongata tu soalan je. Tak apa, I understand. Mesti nak tarik sebab idea tengah flow kan. Teruskan. Alright. Saya tengok yang Intan tulis ya, kejap. Boleh. Return kejap. Return. Untuk instead of return, Intan tulis decrease partial pressure of carbon dioxide. Kita jadi lebih spesifik ya. Okay, Puteri tambah sikit. Carbon dioxide level decreases back to normal. Tambah perkataan level. Kenapa kita guna perkataan level? Sebab soalan sebut carbon dioxide level. Alright? Okay anak-anak. Alhamdulillah. Thank you so much ya. Saya faham. Memang dah banyak ayat-ayat kena tulis kat sini ya. You deserve as much compliments as I can give you tonight. Memang banyak kamu tulis pada hari ini. I really appreciate it. So hari ni saya recap sikit. Hari ni kita dah belajar secara umumnya homeostasis tu adalah satu negative feedback mechanism. Kemudian kita dah discuss mengenai temperature regulation, di mana effector dia can be effector that produce physical responses macam muscle atau sweat gland, atau produce chemical responses macam thyroid gland yang secrete thyroxine dan adrenal gland that secrete adrenaline. Kenapa kita kira gland tu sebagai chemical methods? Sebab secretion of thyroxine dan juga adrenaline increases metabolism. So metabolism tu adalah chemical reaction. Okay. Metabolism tu apa? Dia buatlah proses-proses nak buat cellular respiration ke, nak buat digestion ke. So semua itu adalah proses metabolisme badan ya. Kemudian kita juga telah discuss mengenai peranan insulin dan glucagon in regulating blood glucose level. When there is an increase in blood glucose level, hormon apa keluar? Hormon insulin. Bila ada decrease in glucose level, hormon apa yang keluar? Hormon glucagon. Siapa yang keluarkan? Langerhans dalam pancreas. Langerhans cell dalam pancreas. Okey, kemudian kita juga telah discuss mengenai regulation of carbon dioxide in the blood. Carbon dioxide ni walaupun gas, tapi naik atau turun carbon dioxide ni detected by pH level in the blood. Kenapa? Sebab majoriti carbon dioxide diangkut dalam bentuk carbonic acid H+ atau yang terurai jadi H+ atau HCO3 minus. Okay, so dia punya center ialah respiratory center in medulla oblongata yang menyebabkan kita punya diaphragm and intercostal muscle contract and relax faster to produce to expel more carbon dioxide to the environment. Alhamdulillah, kita dah cover at least 3 regulation of 3 factors hari ni. What do you think of today's lesson? Letih ke? What you like, what you didn't like? What was easy and what was hard? Okay, untuk urine nanti dia ada banyak labeling lah. Labeling, ada drawing sikit because you need to know how to draw the nephron. Tak suka chapter ni ke? Alah, kesiannya. Ya, saya faham. Kan dia itulah.
Saya faham. Dia banyak cerita kan? Betul, panjang cerita. Panjang nak cerita. Ya, saya faham. Dan for me personally, it is slightly better than simply hafal the hormones lah. Sebab at least homeostasis ni provide the context. Kenapa hormon ni keluar kan? Nothing is easy. Itulah, that is life ya. Kamu dah level macam kita main game lah, towards the end of the levels tu, the challenges are harder, the puzzles are harder. So macam itulah. Okay, saya faham. I will try my best to help ease your journey, atau help to conduct to prepare lessons that provide the most maximum impact for you. Memang sepanjang kita discuss pasal homeostasis ni, saya macam sort of macam kena dera kamu untuk praktis menulis lah. Sebab kalau kamu tak tulis, saya tak tahu kamu punya understanding of the context of the question tu macam mana. Sebab I can see that all of you girls are good at memorization, but you need to work on how to arrange your sentences based on the context given by the question, yeah. So thank you so much. Thank you so much for your responses. Next week kita akan discuss pasal formation of uremia. So saya akan tukar padlet ni kepada student pace because next week kita akan guna. So sekian. It is always a pleasure to see you all. Selamat berehat ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum dan selamat malam. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Baik.